Good afternoon friends, welcome to the YouTube channel of Virtual HR Solutions। दोस्तों आज फिर से हाजिर हुए हैं नया एक जॉब अपडेट के साथ, जिसको लेके आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों जिस जॉब वैकेंसी को लेके बात करेंगे, ये प्रोफाइल होगा टैली ऑपरेटर का। टैली ऑपरेटर या फिर जूनियर अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं पोजीशन को। जूनियर अकाउंटेंट या फिर टैली ऑपरेटर का अभी एक रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग हायर कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। पहले कंपनी का थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं। दोस्तों कंपनी एक्चुअली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि क्रेन प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियल क्रेन वगैरह होता है, वो सब चीज ये मैकेनिकल प्रोडक्ट के अंदर में आता है। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है उन लोगों का। हावड़ा में कंपनी का फैक्ट्री है। फैक्ट्री के साथ ही ऑफिस है, तो वहीं पे अकाउंटेंट का अभी जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये जॉब लोकेशन जो होगा, ये होगा कोना, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हावड़ा कोना ये जॉब लोकेशन होगा। अगर कैंडिडेट का लोकेशन, जो ये अकाउंटेंट जो कंपनी हायर करी है जूनियर अकाउंटेंट, इनका लोकेशन अगर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास में होता है, कोना के आसपास में अगर होता है तो प्रेफर्ड है। अदरवाइज दूर का कैंडिडेट भी अगर रह के काम करना चाहते हैं तो उसका भी मतलब कर सकते हैं वो लोग, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि ये अकाउंट्स का पोजीशन है, तो ये बीकॉम बैकग्राउंड चाहिए, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए। कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम कैंडिडेट चाहिए विथ टैली नॉलेज। टैली के ऊपर ही काम होता है, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो टैली है। टैली के ऊपर कैंडिडेट का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट भी हायर कर रही है। ये एकदम जूनियर पोजीशन है, इस कारण से फ्रेशर कैंडिडेट भी हायरिंग हो रहा है। तो फ्रेशर बीकॉम ग्रेजुएट जिनका टैली में बहुत अच्छा सा नॉलेज है, ये टैली का कोर्स वगैरह किए हैं, ऐसा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेल, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट उतना प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। मेल कैंडिडेट प्रेफर्ड है, मेल कैंडिडेट कंपनी को चाहिए। जॉब रोल पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। जॉब रोल क्या काम करना पड़ेगा, टैली ऑपरेट करना पड़ता है, जो भी परचेज सेल रिपोर्ट वगैरह बनाना, टैली में जो भी जीएसटी टीडीएस रिलेटेड जो एंट्री वगैरह होता है टैली में, वो सब काम करना होता है। और उसको छोड़ के थोड़ा बहुत अकाउंट्स का वर्क है, जो सीनियर कंपनी में जो सीनियर अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स मैनेजर है उनको थोड़ा हेल्प करना। असिस्टेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट पोजीशन के लिए ही है ये। सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं। सैलरी यहाँ पे अप टू 12,000 है। 10 to 12,000 के अंदर होगा सैलरी। जैसे कि ये जूनियर पोजीशन है, कंपनी फ्रेशर हायर कर रही है, तो अभी के लिए यही इन हैंड सैलरी होगा। नेक्स्ट काम करते करते वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके साथ एकोमोडेशन फ्री है। अगर कोई दूर लोकेशन का कैंडिडेट है जो कि रह के काम करना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे फ्री एकोमोडेशन हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। इस पोजीशन के लिए अगर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट, फ्रेशर बीकॉम ग्रेजुएट जिनका टैली का बहुत अच्छा नॉलेज है, अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह पे अकाउंटेंट जो पोजीशन होता है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन ये फ्रेशर के लिए हो रहा है हायरिंग। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर कैंडिडेट टू स्टार्ट देयर कैरियर अगर स्टार्ट करना है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। काम यहाँ पे कंपनी सिखाएंगे, वो लोग सिखा के ही मतलब काम करवाएंगे। इस पोजीशन के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं तो बोर्ड पे नंबर है 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। बात करके आप लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है। और ये हम लोग का लोकेशन जो होगा दोस्तों, नंबर 5 खोलिशा कोटापोली बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2, और अगर बाय ट्रेन आते हैं तो बिराटी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। और गूगल मैप में जाके वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस टाइप करने से भी हम लोग का ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग ये जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं, वहां पे हमारा
ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रहता है, वहां से देख के आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे ऑलरेडी हम लोग का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है 11 to 4 PM तक। और हमारा ऑफिस अगर विजिट करते हैं तो ऑफकोर्स आपके साथ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, 2 कॉपी CV, फोटो, जेरोक्स कॉपी लाइएगा, ID प्रूफ और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स का। और दोस्तों हम लोग का डेली का जो जॉब अपडेट है ये हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग का चैनल अच्छा लगता है और डेली जॉब अपडेट अगर चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जॉब सीकर फ्रेंड्स के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू বন্ধুরা। আজকে যেই জব আপডেটটা নিয়ে আলোচনা করছি প্রোফাইলটি হচ্ছে ট্যালি অপারেটর। ট্যালি অপারেটর বা এটাকে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্টও বলা যেতে পারে পজিশনটিকে। এটা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে হবে। এখানে কিন্তু কোম্পানি ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট নিচ্ছে। ফ্রেশার ট্যালি অপারেটর হায়ারিং হচ্ছে, এটা আমরা হায়ার করছি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য। কোম্পানি বন্ধুরা মেইনলি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি আছে। কোম্পানিতে ইওটি যে ক্রেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ক্রেন হয়ে থাকে সেই ক্রেন ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে কোম্পানি। কোম্পানির হাওড়াতে ফ্যাক্টরি রয়েছে, সো ফ্যাক্টরির সাথেই অফিস রয়েছে, সেখানেই কিন্তু এই ফ্রেশার ট্যালি অপারেটরের প্রয়োজন এই মুহূর্তে রয়েছে। লোকেশনে চলে আসছি, জব লোকেশন কোথায় কাজ করতে হবে। ফ্যাক্টরির লোকেশন হচ্ছে কোম্পানির লোকেশন কোনা হাওড়া। কোনা হাইওয়ে যে আছে একদম রোডের ওপরেই, হাইওয়ের ওপরেই কোম্পানির ফ্যাক্টরি কাম অফিস রয়েছে। সো কোনা হাওড়া এটা হচ্ছে জব লোকেশন। যদি হাওড়া ডিস্ট্রিক্টের ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকে তাহলে খুবই প্রেফার্ড রয়েছে, বাইরের ক্যান্ডিডেট যদি থেকে কাজ করতে চান তারাও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কোয়ালিফিকেশন পার্টটা চলে আসছি। যেহেতু অ্যাকাউন্টস এর পজিশন আছে সো অবশ্যই কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হতে হবে, বিকম গ্রাজুয়েট উইথ ট্যালি নলেজ। ট্যালির ওপরে কিন্তু খুব ভালো দক্ষতা থাকতে হবে, কারণ এখানে কোম্পানি প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারভিউ করাচ্ছে, মানে ডিউরিং ইন্টারভিউ তাকে সিস্টেমে বসানো হচ্ছে ট্যালিতে, এবং কিছু কাজ অ্যাকাউন্টস রিলেটেড বেসিক যে কাজগুলো হয়ে থাকে করতে দেওয়া হচ্ছে। যদি সে সঠিক কাজ করতে পারে তবেই কিন্তু সিলেকশন হবে। নেক্সট মেল ক্যান্ডিডেট, এখানে ফিমেল ক্যান্ডিডেট খুব একটা প্রেফার্ড না, যেহেতু ফ্যাক্টরি এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে হচ্ছে, অনলি মেল ক্যান্ডিডেট চাই। আর আগেই বললাম ফ্রেশার ট্যালি অপারেটর যেহেতু, তো ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট যারা বিকম গ্রাজুয়েট ট্যালির ওপর কোর্স করেছে, ভালো ট্যালি নলেজ রয়েছে, তারা কিন্তু অবশ্যই চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারে। ম্যাক্সিমাম কোম্পানি যেগুলো হয়ে থাকে অ্যাকাউন্টস ফিল্ডের এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া নিতে চায় না, বাট এখানে খুব ভালো একটা অপরচুনিটি রয়েছে ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যেহেতু কোম্পানি এখানে ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট নিচ্ছে। সো ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু মোস্ট ওয়েলকাম, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। জব রোলটায় চলে আসছি। জব রোল যেটা আছে বন্ধুরা, ট্যালি অপারেট করতে হবে। TDS GST যে এন্ট্রিগুলো হয়ে থাকে সিনিয়রের আন্ডারে তাকে অ্যাসিস্ট করা, সিনিয়রকে যে এন্ট্রিগুলো হয়ে থাকে ট্যালি রিলেটেড সেগুলোই করতে হবে। এছাড়া অ্যাকাউন্টসের বেসিক আরো কিছু কাজকর্ম থাকে সেইগুলো কিন্তু করতে হবে। স্যালারি পার্টটায় আসছি। যেহেতু কোম্পানি জুনিয়র পজিশনের জন্য হায়ার করছে, স্যালারিটা কিন্তু 10 to 12,000 এর মধ্যে নেগোসিয়েশন হবে। এটা এক্সাক্ট স্যালারিটা আফটার সিলেকশন কোম্পানি কিন্তু ক্যান্ডিডেটের সাথেই স্যালারি বিষয়টা নিয়ে নেগোসিয়েশন করবে। সো 10 to 12 এর মধ্যে স্টার্টিং ইন হ্যান্ড থাকছে, এটা অবশ্যই কাজ করতে করতে ইনক্রিমেন্ট হবে। আর যদি কোনো দূরের ক্যান্ডিডেট থেকে কাজ করতে চান তাহলে কিন্তু ফ্রি অ্যাকোমোডেশনটাও হয়ে যাবে। সো প্রোফাইলটার জন্য যদি কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের বিকম গ্র্যাজুয়েট কোনো ভালো ট্যালি জানা ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন অ্যাপ্লাই করতে, তাহলে বোর্ডে নাম্বার যাচ্ছে 7687028097, আরো একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। কথা বলে সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য আমাদের অফিসে চলে আসতে পারেন। লোকেশনটা বলে দিচ্ছি বন্ধুরা, ভার্চুয়াল HR সলিউশনস, নাম্বার 5, খলিশা কোটাপল্লী, বিরাটি। বাই ট্রেন এলে অবশ্যই বিরাটি স্টেশনে নামবেন, এবং বাই রোড এলে 2 নম্বর এয়ারপোর্ট গেট, 2 নম্বর এয়ারপোর্ট গেটে থেকে ডাইরেক্ট অটো পাওয়া যায় টুয়ার্ডস আওয়ার অফিস। সো 2 নম্বর বা নাম্বার 2 এয়ারপোর্ট গেটে নামবেন, সেখানে নেমে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। আর ওয়াকিং চলে মানডে টু ফ্রাইডে 11 to 4 PM। আর অফিস ভিজিট করলে অবশ্যই সাথে হার্ড কপি ডকুমেন্ট ক্যারি করবেন, 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, ID প্রুফ, কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট, জেরক্স, এগুলো সমস্ত কিন্তু ক্যারি করবেন।
আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখে নেবেন, ডেসক্রিপশন বক্সে জব ডেসক্রিপশন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া থাকে ক্লিয়ারলি, সেখান থেকে দেখে কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা, আমাদের প্রতিনিয়ত জবের আপডেটগুলো আমরা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করতে চেষ্টা করি। সো চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে এবং প্রতিদিনের জব আপডেট যদি পেতে চান, এটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।